사랑이 한없이 많으신 저희를 구원하신 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes amor infinito con que nos has salvado, te damos gracias. 하나님의 섭리, 하나님의 계획 안에서 먼저 저희를 불러 구원해 주시고 주님 몸된 교회 가운데 거하며 주님의 말씀을 따를 수 있도록 도와주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por habernos salvado primero con tu providencia, con tu plan y habernos puesto en la iglesia para vivir conforme a tu palabra. 이것에 특별히 하나님의 교회의 말씀을 듣고 부르심을 받은 영혼들이 있습니다. Aquí están presentes las almas que han sido llamadas por tu palabra. 주님 계신 천국에 들어갈 때까지 우리 각 사람의 인생, 각 사람의 걸음을 주장해 주시고 선한 길로 인도해 주시기를 구합니다. Te rogamos que guíes y dirijas nuestro camino a la verdad con el camino correcto hasta que vayamos al cielo. 무엇보다 저희 영혼에 저희를 구원하신 그 예수님의 크신 은혜와 사랑을 밝히 깨닫기를 원합니다. Más que nada queremos conocer claramente tu amor y tu gracia con la que nos has salvado. 그리고 천국 소망을 가지고 남은 생애를 가까운 가족들, 이웃들, 사랑하는 영혼들이 구원받도록 저희 삶을 살아가기를 원합니다. Y queremos llevar nuestra vida en el resto de nuestra vida también amando a las almas perdidas que están a nuestro alrededor. 주님께서 우리 삶을 통해서 영광을 받으시고 또 우리들에게 큰 기쁨과 영적인 즐거움 가운데 살아가도록 힘주시기를 구합니다. Que seas glorificado a través de nuestra vida y te pedimos que nos des el gran gozo y alegría para vivir en ti, Señor. 오늘도 배우는 말씀을 통해서 저희들에게 합당한 은혜의 말씀을 허락해 주시옵소서. Hoy también permítenos tener tu palabra de la gracia con la palabra que vamos a aprender. 우리를 사랑하시는 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 요한계시록 13장입니다. Apocalipsis capítulo 13. 요한계시록 13장 1절과 2절입니다. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. 네, 1절 2절 함께 읽겠습니다. Versículo 1 y 2, leemos juntos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. 그리고 11절과 12절도 보겠습니다. También vamos a ver el versículo 11 y 12. 11절과 12절도 함께 읽겠습니다. Versículo 11 y 12 también leemos juntos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 자매님들 오늘은 함께 요한계시록 13장을 배우는 시간입니다. El día de hoy nos toca aprender Apocalipsis capítulo 13. 우리가 살고 있는 시대는 이렇게 교회 시대라고 이렇게 부릅니다. El tiempo en que vivimos se llama la era de la iglesia. 성경적으로 그렇게 부를 수 있단 말입니다. Bíblicamente se puede llamar así. 우리 시대는 교회 안에 성령님이 거하시고 일하신다라고 말씀하시거든요. Porque dice que pues, en el tiempo en que vivimos el Espíritu Santo es el que mora y hace la obra dentro de la iglesia. 그래서 성령님께서 교회를 통해서 증가하시는 은혜의 말씀, 은혜의 복음을 통해서 사람이 죄 사함을 받고 그 영혼이 거듭납니다. A través del Evangelio de la Gracia, la palabra de la gracia que el Espíritu Santo predica en la iglesia, las almas perdidas pueden nacer de nuevo. 그래서 우리가 그 시대를 살아가고 있습니다. Así que estamos viviendo en esta era. 그런데 전도서 3장에
모든 일의 시작과 끝이 있다고 말씀하셨거든요. Eclesiastes capítulo 3 dice que todo tiene también su hora, todo tiene su inicio y fin. 그래서 이 교회 시대도 끝이 있다는 Y 겁니다. también significa que habrá fin de la era de la iglesia. 그래서 데살로니가 전서 4장에 보면 하나님께서 교회 시대 구원받는 사람, 그 마지막 사람이 이렇게 구원을 받으면 공중에 예수님께서 재림하십니다. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que cuando la última persona también reciba la salvación, Jesucristo va a volver a venir en el aire. 그러면은 실제로 역사 속에 구원받은 모든 사람들은 들려서 주님께로 올라갑니다. Cuando vuelva a venir en el aire, todos los que han recibido la salvación en la historia así van a ser arrebatados por el Señor. 그래서 그 모든 사람들은 실제로 하나님 앞에서는 진정한 교회이기 때문에 진정한 그 교회가 들림을 받았다 이렇게 얘기를 합니다. Ellos son la iglesia verdadera, así formada delante de Dios, así que se puede decir que la iglesia será arrebatada. 그러면은 그리스도인들이 모두 없어진 이 세상에는 그러면 이 세상에는 그 시대가 되면 그때가 되면은 무슨 일이 일어날까? Entonces, en esta tierra en la que todos los cristianos salvos ya habrán sido arrebatados, ¿qué es lo que va a pasar en este mundo? 성경에 말씀하시기를 이 세상에 특별한 7년의 시간이 있다고 La 말씀하셨습니다. Biblia dice que va a haber un tiempo especial durante 7 años sobre esta tierra. 다니엘 9장에도 그렇게 기록되어 있고요. Libro de Daniel capítulo 9 dice así. 그런데 그 7년 동안의 세상에 있을 일들이 요한계시록 6장부터 19장까지 아주 많은 말씀으로 우리들에게 말씀해 주셨습니다. Todas las cosas que van a pasar pues durante la gran tribulación de 7 años están mencionadas a partir de Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19. 왜 그렇게 많은 말씀을 통해서 7년 동안의 세상에 있을 일들을 말씀해 주셨을까? ¿Por qué creen que nos ha así testificado muchas cosas que van a pasar durante así la tribulación de 7 años con muchas palabras? 그 말씀을 읽어보면 이유를 알 수 있습니다. Si leemos esas palabras podemos entender de por qué. 세상 역사 속에서 일어나는 가장 무서운 일들이 그 7년 동안에 집중되어 있습니다. Es porque las cosas más temibles, horrendas que pueden suceder así en la historia de la humanidad están todavía enfocadas durante esta tribulación de 7 años. 이 역사 속에서 한 번도 경험하지 못한 그런 재앙들, 그런 저주들이 생지옥처럼 이 세상에서 펼쳐진다고 말씀하시거든요. Dice la palabra que las plagas, las maldiciones que no ha habido antes ni habrá después, pues se van a realizar sobre esta tierra como si realmente estuvieran en el infierno literalmente. 그것이 지금부터 1900년 전에 성경에 기록된 것은 분명히 하나님의 뜻이나 하나님의 의도가 있을 거예요. Todas estas cosas fueron escritas hace 1900 años en la Biblia, entonces Dios tendría la razón de por qué ha dejado escritas. 그것은 하나님의 말씀이라고 하는 것은 하나님의 정하신 일이고 반드시 세상에 있을 일들이거든요. Son las palabras establecidas por Dios, así que son las cosas que se realizarán sin falta. 그러니까 그런 일들이 있을 테니 그것을 알고 지금 내가 살고 있는 이 시간을 어떻게 보낼 거냐 하는 겁니다. Sí o sí se van a realizar estas cosas, entonces nosotros que vivimos también teniendo estas cosas por delante, ¿de qué manera hay que vivir ahora? 하나님은 예수님은 여러 것에 계속해서 말씀하시기를 예비하라 이렇게 말씀하시거든요. Dios, o sea Jesús, en varias partes de la Biblia nos dice que estemos preparados. 내 하나님 만나기를 예비하라 그렇게 말씀하셨잖아요. Dice la Biblia, prepárate para venir a encuentro con tu Dios. 그리고 주님 말씀하시기를 예비하라 어느 때에 이 일이 일어날는지 너희들이 알 수 없다 그랬거든요. Estad preparados porque no sabes a qué hora ha de suceder. 그래서 우리가 이 성경을 배우는 것은 단지 장차 일어날 무서운 일들에 대해서 배운다 그런 개념이 아니에요. O sea, no solamente estamos hablando de las cosas horrendas escritas en la Biblia, 우리가 죽음이 있듯이 죽음은 100%거든요. así como pues la muerte siempre llega a todos los hombres al 100%. 우리가 오늘 배우는 이 말씀도 100% 장차 일어날 일인데 그러면 그 일이 일어날 텐데 나는 지금 어떻게 살아야 될 것이며 내가 내 가족들에게 내 이웃들에게 어떤 삶을 보여줘야 될 거냐 말입니다. De la misma manera, las palabras que vamos a aprender el día de hoy se van a realizar al 100% sin falta. Entonces, teniendo esas cosas por delante, ahora, ¿de qué manera hay que vivir para también así predicar y también así actuar delante de nuestros familiares y también conocidos? 그래서 계시록 6장부터 19장이 7년 환란이 있는 말씀이라고 말씀드린 것처럼 지금 우리가 오늘 배울 계시록 13장도
7년 환란에 관한 내용입니다. Las cosas que sucederán en la gran tribulación de 7 años están escritas desde capítulo 6 hasta capítulo 19 de Apocalipsis. Así que esta palabra Apocalipsis capítulo 13 que vamos a aprender el día de hoy es una parte de la gran tribulación de 7 años. 여기까지 이해가시죠? ¿Me van entendiendo? 지난 시간에는 요한계시록 12장을 잠깐 배웠잖아요. En la clase anterior aprendimos un rato Apocalipsis capítulo 12. 사도 요한이 하나님께서 보여주신 하늘의 이적을 본 겁니다. Apóstol Juan vio también el milagro que Dios le había mostrado, pero el milagro del cielo. 두 가지 큰 이적을 봤거든요. O sea, él vio también dos milagros grandes del cielo. 그 한 가지는 이스라엘에 관한 그런 예언적인 이적을 보여주신 겁니다. Uno de ellos era un prodigio también profético acerca de Israel. 그리고 두 번째는 마귀에게 일어날 일에 대해서 하나님이 보여주신 겁니다. Otro era acerca de diablo Satanás. 그래서 우리가 배운 것처럼 7년 환란 기간 중에도 이스라엘은 극심한 저주를 받는 징계, 그런 핍박을 받는다는 겁니다. Como aprendimos todavía durante la tribulación de 7 años, los israelitas recibirán un castigo tan grande, una persecución inimaginable. 그리고 마귀에 대한 것도 하나님께서 말씀하셨는데요. Y Dios también ha hablado de Satanás. 7년 환란 기간 중에 마귀가 자기 때가 얼마 남지 않았다는 것을 알고 자기가 지옥 가는 것이 얼마 남지 않았다는 걸 알고 이렇게 이 세상에 할 수 있는 모든 악한 일을 하는데 그 7년 환란 중간에 천국에서 이렇게 쫓겨난다는 그런 얘기도 같이 배웠습니다. Durante la tribulación de 7 años, Satanás diablo también va a saber que también le falta poco tiempo para entrar en el infierno. Entonces todavía ser echado fuera del cielo, ¿verdad? Esta tierra, totalmente. 그런데 오늘은 이어서 요한계시록 13장을 배우는데요. El día de hoy a continuación vamos a aprender Apocalipsis capítulo 13. 방금 읽은 대로 하나님께서 또 사도 요한에게 두 가지를 보여주신 겁니다. Como ya leímos, también Dios le mostró dos cosas a apóstol Juan. 1절에 보면은 사도 요한이 본 것이 뭐냐면은 바다에서 한 짐승이 나오는 것을 본 거예요. En versículo 1, ¿qué es lo que apóstol Juan vio? Vio que una bestia salió, subió del mar. 그리고 11절에 보면 또 한 가지 하나님 보여주시는 이상을 봤는데 땅에서 또 한 짐승이 나오는 거예요. Versículo 11 también dice que vio también otra bestia que ahora subía de la tierra. 그래서 이 이야기가 두 짐승에 관한 이야기가 일단은 요한계시록 13장부터 이렇게 시작이 됩니다. Primero, pues Apocalipsis capítulo 13 inicia hablando de estas dos bestias. 그래서 오늘 이것을 배울 텐데요. El día de hoy vamos a aprender de ellas. 먼저 이것을 말씀드리면 바다에서 나온 짐승은 적 그리스도를 의미합니다. Para decirles, la bestia que sale del mar se refiere a Anticristo. 그리고 땅에서 나온 짐승은 거짓 선지자를 말합니다. Otra bestia que sube de la tierra se refiere al profeta falso. 그런데 이것을 배우기 전에 한 가지 좀 말씀드릴 게 Pero antes 있는데 de aprenderlas, les quiero decir una cosa. 이 말씀은 누가 읽어봐도 이것은 이건 상징적인 표현이고 비유적인 표현이다 이렇게 알 수 있잖아요. Por mucho que lean cualquier hombre que sea, pueden saber que es la palabra de un símbolo, ¿verdad? O sea, la palabra simbólica. 그러니까 특별히 이제 요한계시록에도 나오지만 다른 구약 성경의 예언서도 보면은 상징적인 표현이 많아요. No solamente en Apocalipsis, en otros libros del Antiguo Testamento hay muchas expresiones simbólicas. 그래서 우리 형제 자매님들이 그런 상징적인 표현을 볼 때 우리가 어떻게 이해를 하고 어떻게 그 말씀을 받아들일 거냐 하는 겁니다. Entonces la cuestión sería cuando ustedes lean y vean también estas expresiones simbólicas, de qué manera van a aceptar también, así entender. 여러분 이렇게 하시면 돼요. Así pueden hacer como lo siguiente. 여러분 성경을 읽을 때 상징적인 표현이 이렇게 나오면 그 상징적인 표현이 무엇을 의미하는지 설명하는 것이 다른 성경에 쉽게 설명하는 그것이 다른 성경에 꼭 있다 이렇게 생각을 하시면 편해요 좀. Cada que ustedes lean las expresiones simbólicas, pues en la Biblia pueden pensar que también la interpretación de estas expresiones simbólicas está en otra parte de la Biblia para interpretar. 여러분 하나님께서는 하나님만 알고 그리고 몇 사람만 알고 대부분의 사람들은 모르게 그렇게 성경 기록 안 하시거든요. No que Dios pues haya escrito la Biblia como un gran secreto para que pues todos no se den cuenta. 그렇기 때문에 성경에 어려운 상징적인 표현이 이렇게 나오면은 여러분은 어떻게 생각하시는 게 편하냐면
다른 곳에 분명히 이 상징적인 표현을 쉽게 이해할 수 있는 그런 표현이 다른 성경에도 있다 이렇게 생각하시는 게 제일 좋다고요. O sea, cada que ustedes se topan con las expresiones simbólicas que son difíciles de entender o interpretar, pueden pensar como lo siguiente. Seguramente en otra parte de la Biblia ahí viene la interpretación con la que pueden también así entender. 그러면 이렇게 질문할 수 있잖아요. Alguien puede preguntar como lo siguiente. 아니, 그런데 왜 상징적인 표현을 왜 써요? 이렇게 질문할 수 있잖아요. Entonces así pueden preguntar. Para empezar, ¿por qué ha dejado escritas las expresiones simbólicas? 여러분 이것 하나님의 뜻인데요. Así es la voluntad de Dios. 무슨 말이냐면 하나님께서는 명확한 진리, 명확한 교훈, 명확한 그 교리에 대해서 상징적인 표현을 들어가지고 한 번 더 재차 설명하는 경우가 왕왕 있어요, 성경에. Al ver la Biblia, ¿qué quiere decir? O sea, acerca de la verdad muy cierta, de la enseñanza de la doctrina muy cierta, también para darles a entender más claramente, Dios usa también estas expresiones simbólicas. 그래서 하나님의 뜻, 하나님의 명확한 그 마음이 있는데 그것을 재차 설명하기 위해서 상징적인 표현을 쓴다 그 말입니다. O sea, significa que a través de estas expresiones simbólicas, Dios les quiere dar a entender todavía su voluntad más clara a todos. 그런데 왜 교회 안에 100개가 넘는 교파가 있고 왜 많은 이단들이 나오는지 아세요? ¿Saben por qué dentro del cristianismo hay más de 100 denominaciones y por qué también han salido muchas sectas y doctrinas? 여러 이유가 있겠지만 그 상징적인 표현을 너무 그 상징적인 표현에 한해서 깊이 들어가서 막 자기들 나름대로 해석을 하는 거예요. Hay varias razones de por qué, pero la razón por la que han salido muchas cosas, denominaciones, es porque acerca de estas expresiones simbólicas, como que ellos mismos se han metido bastante para interpretar a su manera. ¿Sí? 그래서 우리는 상징적인 표현을 너무 깊이 공부하려고 하지 마세요. En caso de nosotros, pues no necesitamos aprender o estudiar al profundo las expresiones simbólicas que están en la Biblia. 그래서 알면 교훈을 받고 모르면 그냥 넘어가시면 돼요. Si entendemos, podemos recibir la enseñanza, pero si no nos deja entender, así podemos pasar nada más. 그 상징적인 표현, 그 어려운 표현을 억지로 막 해석하고 풀어다가 멸망하는 사람들이 되게 많습니다. Ha habido muchas personas que llegaron a la perdición por haber interpretado también a su propia manera esas expresiones simbólicas, por eso. 여기를 잡고 베드로후서 3장을 볼게요. Marcando esta palabra, vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3. 베드로후서 3장 16절입니다. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. 베드로후서 3장 16절 함께 읽겠습니다. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Leemos juntos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. 성경에 어려운 말씀, 어려운 표현들이 들어 있는데 그것을 억지로 풀려고 하면은 망할 수 있다고 하나님 말씀하셨습니다. Dios dice que en la Biblia hay algunas cosas, también expresiones simbólicas difíciles de entender, pero si quieren interpretar a su propia manera, como dice acá, van a llegar a su propia perdición. 그래서 꼭 알고 싶으면 이 교회 성경을 가르치는 사람들에게 물어보고 그것도 모르면 그냥 넘어가시면 됩니다. Si quieren saber sin falta, pueden preguntar también al predicador que les enseña la Biblia en la iglesia, pues si no, pues nada más pueden pasar ya. 근데 우리가 성경을 배우는 아주 기본적인 마음 자세가 중요하죠. Pero no es muy importante la básica postura con la que aprendemos la Biblia. 여러분 우리가 성경을 배울 때 어떤 마음으로 배워야 될까요? Para aprender la Biblia, ¿con qué corazón creen que hay que aprenderla? 성경을 이해하려고 할 때 어떤 마음으로 성경을 이렇게 이해를 하려고 해야 될까요? Para entender la Biblia, ¿con qué corazón creen que hay que tratar de entenderla? 성경의 전체적인 메시지를 우리 마음 가운데 가지고 있는 게 좋습니다. Es importante que tengamos el mensaje general así de la Biblia en nuestro corazón. 여러분 성경 전체 메시지가 뭐예요? ¿Cuál es el mensaje general pues, de la Biblia? 하나님께서 우리를 예수 그리스도를 통해서 죄에서 구원해 주신 하나님의 사랑입니다. Habla del amor pues, con que Dios ha salvado a nosotros de nuestros pecados por Jesucristo. 그 하나님의 구원의 사랑을 마음에 기본적으로 담고
성경을 접하는 것이, 성경을 대하는 것이 가장 좋은 마음 자세입니다. Para también así entender, también así aprender esta palabra de la Biblia, la postura correcta, básica es que tengamos este amor de la salvación con que Dios nos ha salvado para interpretar cualquier versículo que sea. 빌립보서 1장을 잠깐 볼게요. Vamos a ver Filipenses capítulo 1. 빌립보서 1장 9절에서 11절까지입니다. Filipenses capítulo 1 del versículo 9 a 11. (9절에서 11절까지) 함께 읽겠습니다. De 9 a 11 leemos juntos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 여러분, 우리가 성경적인 지식이 필요하고 이 성경 말씀을 분별해 가지고 우리가 그 말씀에 순종하는 가운데 의의 열매를 맺을 때 가장 기초가 되는 것이 뭐냐면은 이 말씀에 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 이렇게 시작되잖아요. Necesitamos entender también la palabra de la Biblia para obedecer conforme a ella. Entonces, para vivir conforme a ella, ¿cuál es la postura básica que se nos necesita en nuestro corazón? Como dice acá versículo 9, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. 그래서 우리가 성경을 대한다는 것은 하나님을 대하는 거잖아요. O sea, tratar esta Biblia es tratar a Dios. 때문에 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 이해하고 하나님을 배우고 하나님의 뜻을 이렇게 충분히 깨닫기 위해서는 가장 좋은 마음은 먼저는 우리 마음 가운데 주님의 구원의 은혜를 마음 가운데 기본적으로 담고 성경을 대하는 것이 가장 좋다 말입니다. Para entender a Dios, para aprender de Dios, para interpretar esta palabra de la Biblia, la mejor postura es que primero tengamos en lo profundo de nuestro corazón esta gracia de la salvación con la que nos ha salvado. 그래서 가장 중요한 것이 실은 기초가 전도 집회 말씀입니다. Así que lo más importante sería, la básica sería la palabra del seminario de la Biblia. 그 전도 집회를 통해서 하나님께서 역사를 다스려 가시는 분이라는 것을 알 수 있고요. Es porque a través del seminario de la Biblia pueden ir conociendo que Dios va gobernando la historia de la humanidad. 하나님 역사를 다스려 가신다는 것은 하나님이 살아 계시기 때문에 역사를 다스려 가시는 거예요. Que Dios gobierne la historia significa que Dios está vivo, por eso. 그리고 그 하나님을 아는 것이 중요한 것은 그 하나님을 만난다 말입니다. Es importante conocer a ese Dios, es porque algún día vamos a también ir a verlo. 그 하나님을 만나기 위해서 정해 주신 것이 우리의 죽음입니다. Para que veamos, también vayamos a verlo, lo que Dios ha establecido es la muerte. 그리고 심판이 있잖아요. Y también existe el juicio, 그리고 영원한 지옥과 영원한 천국이 있다는 y 거죠. el cielo eterno y el infierno eterno. 이 성경의 전체적인 내용을 집약해 가지고 배우는 시간이 전도 집회 시간입니다. Entonces el tiempo en que nosotros aprendemos los puntos principales así exprimidos de la Biblia es el seminario de la Biblia. 그 전도 집회의 결론은 주님의 사랑입니다. La conclusión del seminario de la Biblia es el amor del Señor. 우리를 지옥에서 건져내서 영원한 천국까지 데려가는 하나님의 사랑이라는 겁니다. Es amor de Dios con que nos ha salvado del infierno para llevarnos hasta el cielo. 그것을 기본적으로 우리 마음에 담고 성경을 접하는 것이 가장 좋아요. Es importante que tengamos entonces esto en lo profundo de nuestro corazón, básicamente ahora también para tratar esta palabra de la Biblia. 그래서 상징적인 표현이 나왔을 때 우리가 어떤 마음으로 대해야 될지 말씀드렸습니다. Se les acabo de hablar sobre con qué corazón hay que también tratar, pues de cada que salen las expresiones simbólicas. 이해가세요? ¿Sí me explico? 그리고 이런 상징적인 표현이 나올 때는 이사야 34장에 이런 말씀이 있습니다. Cada que salen estas expresiones simbólicas, al ver Isaías capítulo 34 dice así: 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 하나님이 이를 명하셨고 그의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨음이라. 그렇게 기록하고 있거든요. Al ver Isaías capítulo 34 dice: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 그러니 우리가 지금 이 화면에서 보는 이 말씀도 분명히 짝이 있다고 생각을 하셔야 돼요. Entonces, acerca de esta palabra que están viendo por la pantalla, tienen que pensar que tiene su compañera.
바다에서 나온 짐승이 무엇을 의미하는 걸까? ¿A qué se refiere entonces la bestia que subió o salió del mar? 이 요한계시록 13장을 이해하려면은 다니엘 성경 2장과 7장을 공부를 하셔야 돼요. Para entender Apocalipsis capítulo 13 necesitan estudiar el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. 여기 보면 다니엘서 7장 3절과 17절 말씀이 있습니다. Aquí pues se habla de Daniel capítulo 7 versículo 3 y versículo 17. 3절과 17절을 함께 읽겠습니다. Versículo 3 y versículo 17 leemos juntos. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 여러분 여기 보면은 짐승이 바다에서 나왔다고 이렇게 3절에서 말씀하셨잖아요. Versículo 3 dice que las bestias subían del mar. 그런데 17절에 바다가 무엇인지 거기서 나온 짐승이 무엇인지를 또 설명해 주고 Y 있잖아요. versículo 17 viene otra explicación de quiénes son estas bestias y también a qué se refiere el mar. 여러분 바다가 뭐예요? ¿A qué se refiere el mar? 바다가 세상을 말하는 Se 겁니다. refiere al mundo. 그러면 짐승은 뭐예요? Ahora, ¿a qué se refieren las bestias? 짐승은 그 바다에서 세상에서 나오는 큰 나라 또는 왕을 의미하는 겁니다. Se refiere a los reyes o a las naciones grandes de la tierra. 그렇죠. ¿Sí es así? 여러분 바다는 항상 파도로 요동치잖아요. Siempre pues el mar está lleno de las olas. 항상 바다 물결로 소리치고 있잖아요. Siempre también hay tempestad y también corriente. 그런 것처럼 이 세상에는 요란한 일들이 많아요. Como esto también en este mundo hay tantas cosas también muy confusas. 사건 사고들이 많이 있잖아요. Hay muchos accidentes, acontecimientos, sucesos. 이것저것에서 일어나는 그 많은 위험스럽고 무서운 일 때문에 소리도 시끄럽습니다. Por varias cosas también así peligrosas que suceden en varias partes también hace mucho ruido. 그래서 요한계시록 13장 1절에서 말하는 그 바다에서 한 짐승이 나온다는 말은 이 세상에서 한 지도자, 한 왕, 세상을 다스리는 그런 사람이 나온다 그 말입니다. Libro de Apocalipsis capítulo 13 dice que una bestia sube pues del mar. Significa que un líder también va a salir así del mundo de la tierra. 그래서 그 사람이 성경에서는 적 그리스도라고 말을 합니다. La Biblia dice que él es anticristo. 그 사람이 7년 환란 기간 중에 나오는 거예요. Él va a salir durante este tiempo de la gran tribulación de 7 años. 왜냐하면 우리가 아는 대로 7년 환란 기간 중에는 진정한 그리스도인도 없고 진정한 교회도 없잖아요. Como sabemos, durante la tribulación de 7 años ya no va a haber cristianos salvos ni iglesia verdadera. 그런데 정치를 하는 사람들 속에서 세상을 다스릴 만한 한 사람이 불쑥 나온단 말입니다. De entre los políticos va a salir a aparecer un hombre líder que va a gobernar todo el mundo. 그러니까 세상 사람들이 깜짝 놀랄 만한 지도력을 가지고 능력을 가지고 세상 사람들을 다스릴 거라는 말을 하시는 거예요. Habla de que este líder que va a aparecer también con un gran poder también, pues así va a gobernar a todos los hombres, tanto que todos los hombres del mundo también se queden muy asombrados, espantados también. 여기 목사님 그게 적그리스도라는 걸 어떻게 알아요? Alguien me hace la pregunta, pastor, entonces ¿cómo podemos saber que eres anticristo? 적그리스도란 말이 성경에 어디 나와요? ¿En qué parte de la Biblia dice que él es anticristo? 여러분 성경을 읽다 보면 적그리스도란 말이 안 나오는 것 같죠? Al leer la Biblia parece que pues no sale esta palabra anticristo, ¿verdad? 데살로니가 후서를 보겠습니다. Pero vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. 데살로니가 후서 2장 4절입니다. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 지금 적그리스도를 설명하는 겁니다. Es la palabra que explica de anticristo. 네, 4절을 함께 읽겠습니다. Versículo 4, leemos juntos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 하나님을 대적하는 사람이 나타난대요. Dice que levantará un hombre que se opone, se levanta contra Dios. 그 사람이 하나님 성전에 앉는데요. Dice que se va a sentar en el templo de Dios 자기가 하나님이라고 한대요. y él va a hacer que eres Dios. 얼마나 참단된 사람입니까? Cuán abominable es este hombre. 그 사람이 하는 일이 3절에 기록되어 있거든요. Y versículo 3 habla de lo que este hombre va a hacer.
읽어 드릴게요. Se lo voy a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 그 사람은 하나님이 정하신 그 선한 법들을 다 반대로 이용을 합니다. Este hombre entonces va así a abusarse de todas las leyes buenas establecidas por Dios. 불법의 사람이죠. Es hombre de pecado. 결국은 망할 사람입니다. Es el hombre que también va a llegar a la perdición. 그래서 우리를 대신해서 죽은 그리스도와 반대되는 적 그리스도인 거예요. Así que eres anticristo que totalmente anda de manera opuesta que Jesucristo quien murió por nosotros. 요한일서 2장을 잠깐 볼게요. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 2. 요한일서 2장 18절입니다. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. 요한일서 2장 18절을 함께 읽겠습니다. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Leemos juntos. Hijitos, ya es el tiempo, último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 적 그리스도가 반드시 등장한다는 겁니다. O sea, sin falta aparecerá anticristo. 그런데 이 말씀을 읽으면서 오해하시면 안 됩니다. Pero leyendo esta palabra no tienen que tomar a mal. 여러분 성경에는 초세가 있고 중세가 있고 말세라는 게 있어요. La Biblia habla de primer tiempo y la mitad de tiempo y último tiempo. 그러면은 언제부터 울티모 tiempo일까요? Entonces, ¿desde cuándo creen que iniciará o será último tiempo? 히브리서 9장 그리고 베드로전서 1장에 보면 예수님께서 오신 후로부터는 말세인 거예요. Al ver el libro de Hebreos capítulo 9 y 1 de Pedro capítulo 1, desde la venida del Señor Jesucristo ya inició el último tiempo. 그럼 우리 시대는요? O sea, ¿qué tal es nuestro tiempo? 우리는 말세지말이라고 해서 마지막 때 중에서도 마지막인 거예요. Todavía en caso de nosotros estamos viviendo en la última parte del último tiempo todavía. 그래서 예수님께서 죽고 초대교회 시작했을 때도 적 그리스도와 같은 적 그리스도가 하는 집 같은 것들을 한 사람들도 있었습니다. Después de que Jesucristo murió y apenas cuando inició el tiempo de la iglesia primitiva han aparecido algunos hombres que actuaban, hacían como anticristo. 그런데 장차 7년 환란이 되면은 실제로 이 세상에서 한 사람이 등장해서 온 세계를 다스린다고 성경은 말씀합니다. Pero la Biblia dice que cuando sea el tiempo de la tribulación de 7 años de verdad, aparecerá un hombre, el cual es anticristo, que va a gobernar todo el mundo. 그러면은 우리는 성경을 통해서 바다에서 나오는 한 짐승은 이해를 했죠. Ahora ya acabamos de aprender quién es esta bestia que sube del mar, ¿verdad? 적 그리스도죠. Eres anticristo. 그런데 요한계시록 13장 11절에 보면 땅에서 나오는 한 짐승이 또 있다 그랬잖아요. Ahora al ver Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 habla de otra bestia ahora que sube de la tierra. 바다가 아닌 땅에서 나오는 한 짐승이에요. Ahora no del mar sino de la tierra. 그 짐승은 또 뭘까요? Entonces ¿a quién será? ¿A quién se refiere esta otra bestia? 성경 안 찾고 말씀으로 설명드릴게요. 말로 설명할게요. Sin buscar citas bíblicas se les puede explicar con la palabra así. 여러분 창세기 1장에 보면 9절 10절을 읽어보면은 하나님께서 땅을 바다로부터 분리시키셨습니다. Al ver Génesis capítulo 1 versículos 9 y 10 dice que Dios separó también la tierra del mar. 그러니까 바다와 구별된 장소죠. O sea, la tierra es un lugar separado del mar. 거기에 땅에다가 하나님께서는 열매를 얻을 수 있는 과목을 심습니다. Sobre la tierra Dios también ha sembrado también así las semillas para que se den los frutos. 그러면은 세상이 이 바다라면 바다가 세상이라면 땅은 뭐냐 말입니다. Si el mar se refiere al mundo, entonces ¿a qué se refiere la tierra? 땅은 이 세상과 구별된 것을 말하는 거예요. La tierra se refiere a un lugar separado de este mundo. 여러분 하나님께서는 이 세상의 사람들을 죄에서 구원하시기 위해서 하나님을 증거하시기 위해서 이 세상에서 특별히 한 민족을 구별해내는데 그 이스라엘입니다. Dios para salvar pues a los hombres del mundo de los pecados, Dios así apartó, escogió a un pueblo especial, el cual es Israel. 그렇죠? ¿No es así? 그리고 세상에 있는 많은 죄인들을 복음으로 건져내시기 위해서 하나님께 세상과 구별하는 것이 교회입니다. Y para rescatar a muchos hombres también a través del evangelio de entre los pecados, otro lugar que Dios apartó es la iglesia. 그러니까 이스라엘이나 교회는 땅의 한 모형이나 그림자 예표가 될 수 있는 거예요. O sea, sea Israel, sea la iglesia, puede ser la sombra de la tierra. 그러니까 쉽게 말해서 땅이 뭐냐면은 하나님을 믿는 세계를
세상과 구별해서 땅이라고 말할 수 있습니다. Es decir, ¿a qué se refiere esta tierra mencionada? Se refiere pues a un lugar, a un mundo también de los creyentes que creen en Dios. 그래서 땅에서 한 짐승이 나온다는 것은 하나님을 믿는 세계 속에서 한 사람이 나온다는 겁니다. Que salga otra bestia de la tierra significa que entonces de entre el grupo de los hombres que creen, que dicen que creen en Dios, va a salir también otro hombre, otra bestia. 7년 환란 기간 중에는 하나님을 믿는 참 그리스도는 다 올라갔고 참교도 다 올라갔잖아요. Pero durante el tiempo de la tribulación de 7 años, pues ya no va a haber iglesia verdadera ni cristianos salvos, ya que habrán sido arrebatados, ¿no? 그럼에도 그때에는 하나님을 믿는다고 하는 사람이 있을까요, 없을까요? Aún así, todavía en ese tiempo va a haber grupo, otras personas que van a decir que creen en Dios o no. 많습니다. Sí, va a haber muchos. 여러분 7년 환란 기간 중에도 가톨릭 교회도 많고 기독교 교회도 많습니다. Durante la tribulación de 7 años todavía va a haber muchas iglesias católicas y cristianas. 네, 물론 구원 못 받은 사람들이죠. Claro que son los que no han sido salvos, que no serán salvos. 그 하나님을 믿는다는 그 세계 속에서 한 사람이 나오는데 그 짐승이 성경에는 거짓 선지자 이렇게 기록이 되어 있습니다. De entre el mundo de los creyentes que dicen que creen en Dios, la Biblia dice que aparecerá, saldrá otra bestia y la Biblia dice que eres falso profeta. 그래서 요한계시록 13장에 기록된 바다에서 올라온 그 한 짐승은 적 그리스도 그리고 땅에서 올라온 그 한 짐승은 거짓 선지자 그렇게 성경은 말합니다. Así que Apocalipsis capítulo 13 habla de una bestia que sube del mar. Esta bestia se refiere a anticristo y también habla de otra bestia que sube de la tierra. Esta otra bestia se refiere a falso profeta. 이해가셔요? ¿Sí me doy a entender? 어렵지 않죠? ¿Se les hace difícil? 예. 그런데 제가 왜 이 말씀을 이렇게 자세히 드리냐면은 이 두 사람이 세상에서 가장 불쌍한 사람이에요. ¿Saben por qué les digo esta palabra? Esos dos hombres son los más miserables del mundo. 여러분 지옥에 누가 가장 먼저 들어갈까요? ¿Quiénes son los que serán echados más primero al infierno? ¿Saben? 여러분 영원한 불못에 영원한 저주를 받기 위해서 누가 제일 먼저 들어갈까요? Para recibir la maldición eterna, para ser también sufridos en el infierno eterno. ¿Quiénes son los que serán echados más primero? 이 두 사람이에요. Estos dos. 그래서 요한계시록 19장에 이런 말씀이 나옵니다. Por eso Apocalipsis capítulo 19 dice así esta palabra. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 요한계시록 19장은 우리가 배운 것처럼 7년 환란 끝을 마지막을 말하는 성경입니다. Como aprendimos, Apocalipsis capítulo 19 habla de la última parte de la tribulación de 7 años. 세계 마지막 전쟁이 일어나고 예수님께서 지상 재림을 그리스도인들과 함께 하십니다. Va a ocurrir la última guerra en este mundo y es Cristo también con los cristianos salvos va a volver a venir ahora a la tierra. 그때 예수님께서 적 그리스도와 그 거짓 선지자를 잡아요. En ese tiempo es Cristo va a atrapar anticristo y al falso profeta. 지금 여기서 말하는 두 짐승을 말하는 겁니다. Se habla de dos bestias que están acá. 바다에서 나오는 한 짐승 적 그리스도, 땅에서 나오는 한 짐승 거짓 선지자를 말하는 거예요. Una es anticristo que sube del mar, otra es falso profeta que sube de la tierra. 이 사람들이 가장 먼저 이 유황 불못에 던지고 그렇게 기록되어 있잖아요. Ellos son los que serán lanzados primero pues dentro de un lago de fuego, ¿verdad? Que arde con azufre. 먼저 들어갑니다. 가장 먼저. Son los que entrarán primero al infierno. 그리고 요한계시록 20장 10절에 보면 마귀와 사탄들이 그 다음에 지옥 불못에 들어가요. Ahora siguiente, pues Apocalipsis 20, versículo 2 dice que después de ellos Satanás, diablo y sus demonios serán lanzados. 그리고 그 뒤에 요한계시록 20장 11절에서 14절 읽어보면 하나님으로부터 구원받지 못한 사람들이 심판받고 다 지옥에 들어갑니다. Y después de esto, al leer Apocalipsis capítulo 20, de versículo 11 en adelante, ahora, después de recibir el juicio, todos los que no han recibido la salvación serán lanzados también al infierno. 영원한 저주를 받기 위해서 지옥 들어가는 순서가 그렇다 말입니다. Así es el orden de los hombres que serán echados, pues lanzados al infierno para recibir la maldición eterna. 근데 오늘 성경을 좀 자세히 배우기 위해서 적 그리스도가 어떻게 등장하는지를 좀 생각해 보려고요. Hoy para aprender la Biblia más concretamente vamos a pensar sobre de qué manera aparecerá anticristo. 아시겠어요? ¿Sí me explico?
적그리스도가 어떻게 등장할까 하는 겁니다. Anticristo, ¿cómo aparecerá? 성경적인 근거가 있느냐, Que si hay, pues, razón bíblica, 그 안에도 이제 교훈이 있기 때문에 한번 생각해 hay 보겠습니다. enseñanza que hay que tomar, por eso vamos a aprender juntos. 여러분, 요한계시록은 다니엘 성경하고 이렇게 연결이 돼 있습니다. Apocalipsis está conectado con el libro de Daniel. 그래서 다니엘 성경 2장과 7장을 이해를 하면 요한계시록 13장을 이해하기가 쉽고요. Si entendemos el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 7, también se nos hará fácil entender Apocalipsis capítulo 13. 그리고 다니엘 성경에 기록된 것은 역사를 전체적으로 설명했다면 요한계시록 성경은 적그리스도가 세상을 다스릴 때 어떻게 다스리는지 이게 설명이 되어 있다고 말씀드릴 수 있어요. Se puede decir que el libro de Daniel todavía nos explica la historia general así de la historia general, pero Apocalipsis capítulo 13 todavía enfocando más en esta historia de Anticristo. 하나님께서 세상에 있는 세상의 역사를 보여주시기로 하나님 마음을 잡수셨는가 봐요. Dios estableció, determinó en su corazón mostrarles la historia del mundo. 그래서 하나님께서는 다니엘 성경 2장에 보면 바벨론 왕 느부갓네살 왕이라고 있었거든요. Al ver el libro de Daniel, pues habla de un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. 그 사람에게 하나님께서 꿈을 꾸게 하신 거예요. Dios le permitió un sueño a este rey. 그 사람이 꾼 꿈이 뭐냐면은 큰 신상을 본 겁니다. En el sueño que este hombre rey tuvo, él vio una gran estatua. 그 꿈에 보니까 머리는 금이 돼 있고요. Y su cabeza oro. 그리고 이 가슴과 두 팔은 은이에요. Y también al ver esta estatua, su pecho y sus brazos de plata. 그리고 이 배하고 이 넓적다리는 노쇠로 돼 있어요. Y al ver la estatua, también su vientre y sus muslos de bronce. 그리고 이 종아리는 철로 돼 있는 거예요. Y sus piernas de hierro. 그러니까 이 신상을 바벨론 왕이 꿈에서 봤단 말입니다. O sea, el rey de Babilonia vio esta estatua en el sueño. 그런데 이것이 앞으로 있을 세상 역사를 하나님 보여주셨다 이렇게 기록되어 있거든요. Pero la Biblia dice que a través de este sueño Dios así les mostró de antemano sobre la historia del futuro que va a haber. 하나님께서 미래 역사를 가르쳐 주시려고 다니엘에게 또 이상을 보여주셨어요. 다니엘서 7장에 보면 Al ver el libro de Daniel capítulo 7, Dios le mostró otra visión también a Daniel para enseñarle la historia del futuro. 그 다니엘은 네 마리의 짐승을 본 겁니다. En este caso también Daniel vio 4 bestias. 사자를 봤고요. La primera era león, 그 다음에 곰을 봤고요. después oso, 그 다음에 표범을 봤습니다. después leopardo, 그 다음에 무시무시한 짐승을 봤어요. después una bestia muy temible. 그래서 다니엘서 2장에 바벨론 왕의 꿈하고 다니엘서 7장에 다니엘이 본 이 이상이 다르잖아요. O sea, al ver Daniel capítulo 2 habla de esta estatua que salió en el sueño de Nabucodonosor, y Daniel capítulo 7 habla de la visión que Daniel pues ha visto, pero son diferentes, ¿no? 꿈과 이상이 다르긴 한데 내용은 똑같은 내용이었어요. El sueño y la visión que ha visto pues parecen diferentes, pero su contenido es igual. 바벨론 왕으로부터 시작해가지고 미래 역사를 다 보여주신 거예요. A través de este rey de Babilonia, Dios les mostró también toda la historia del futuro de antemano, 마지막 끝까지. hasta última parte de la historia. 그래서 금으로 된 머리 사자는 바벨론을 의미한다 그렇게 기록이 되어 있습니다. Por eso la Biblia dice que esta cabeza de oro se refiere a Babilonia. 그리고 은으로 된 가슴, 그 다음에 곰은 메데 파사, 그러니까 페르시아를 의미한다 그렇게 말합니다. Y su pecho y sus brazos de plata, en este caso también oso, se refiere a otra nación llamada pues Persia. 그리고 노스로 된 배하고 그 다음에 표범은 헬라를 말하는 거라고 말씀합니다. Y también el vientre y sus muslos de bronce, o sea, el leopardo se refiere a Grecia. 그 다음에 철로 된 종아리, 그 다음에 무시무시한 짐승은 로마를 설명한다고 성경은 말하고 있어요. Y la misma Biblia dice que sus piernas de hierro, la bestia también más temible, se refiere a Roma. Así dice la Biblia. 여러분 실제로 역사 속에 가장 큰 제국들은 이 네 제국이었습니다. En realidad, al ver la historia, las naciones más grandes, fuertes, eran 4. 그러면은 요한계시록 13장이 말하는 마지막 때 등장하는 이 세상에 등장하는 적그리스도는 어디서 나오냐 말입니다. Entonces, ¿de dónde saldrá anticristo? ¿De quién? Pues habla Apocalipsis capítulo 13.
여러분 이것은 그림을 보면서 성경도 같이 봐야 됩니다. Viendo esta imagen también hay que compararla con la Biblia. 다니엘 성경 2장을 볼게요. Vamos a ver Daniel capítulo 2. 다니엘 성경 2장 32절입니다. Daniel capítulo 2, versículo 32. 다니엘 성경 2장 32절부터요. Daniel capítulo 2, de versículo 32. 제가 읽으면서 설명을 드릴게요. Les voy a explicar leyendo. 찾으셨어요? ¿Ya lo tienen? 32절에 보면 그 우상의 머리는 정금이요 그랬죠? Versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Se 바벨론입니다. refiere a Babilonia. 가슴과 팔들은 은이요 페르시아를 말합니다. Su pecho y sus brazos de plata se refiere a Persia. 배와 넓적다리는 노시오 헬라 제국을 말하는 겁니다. Su vientre y sus muslos de bronce se refiere a la nación Grecia. 그 종아리는 철이요 그렇게 기록되어 있습니다. Dice sus piernas de hierro. 여러분 여기까지는 바벨론부터 로마 제국까지 이 세상에 등장한 제국들이었습니다. Hasta ahí pues han sido las cuatro naciones que han aparecido desde Babilonia hasta Roma. 그런데 33절 중간부터는 마지막 적그리스도를 예언하는 말씀입니다. Ahora desde la parte mediana del versículo 33 es la palabra profética sobre la aparición de Anticristo. 여러분 종아리 밑에 뭐가 있어요? También debajo de las piernas que 발 있잖아요. hay pies. 발 밑에는 뭐가 있어요? Debajo de los pies que hay 없어요. no hay nada. 그러니까 발이 끝이다 말입니다. O sea, los pies son últimos. 그러니까 마지막 때 등장하는 그 세력이 어떤 세력인지를 말씀하시는 거예요. O sea, hablando de cómo es la nación, cómo es la fuerza que saldrá en la última parte de la historia. 그 발은 얼마는 철이요 얼마는 진흙이었나이다 그렇게 말씀하죠. Dice sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 근데 마지막에 등장하는 그 왕, 그 나라, 그 세력은 철을 가지고 있는 거예요. O sea, el rey, la nación que aparecerá también, pues en la última parte tendrá hierro. 철만 가지고 있는 것이 아니라 진흙도 섞여 있어요. No solamente tiene hierro, sino también barro cocido. 여러분 철은 무슨 제국이에요? ¿A qué se refiere el hierro? ¿Qué nación significa? 로마 제국이잖아요. Se refiere al imperio romano. 그러니까 마지막 때 적그리스도가 등장하는 것은 로마 옛날 로마 위치에 있는 나라들을 배경으로 등장하는 거예요. O sea que Anticristo aparezca también en el último tiempo, pues este será de la parte del imperio romano, así es. 놀랍게도 우리 시대에 지금 유럽이라는 나라가 로마를 포함하고 있습니다. 지금. Asombrosamente en nuestro tiempo, pues Europa pues, es que incluye también a Roma. 지금 유럽은 옛날 로마처럼 강한 나라는 아닙니다. Todavía Europa no es el país tan fuerte como imperio romano de aquel tiempo. 그러나 유럽은 점점 더 앞으로 성경적으로 보면 점점 더 강해질 겁니다. Pero bíblicamente Europa cada vez más será más fuerte. 그리고 강해지고 거기에서 한 지도자가 나올 겁니다. Será más poderoso de entre el cual también saldrá un líder. 제 말이 아니고 성경에 그렇게 말한단 말입니다. No que yo diga esta palabra, sino así la Biblia dice. 그 사람이 적그리스도고요. Dice que eres anticristo. 그 사람이 7년 동안 활동을 하는데 본격적으로는 3년 반 동안 세상을 지배합니다. Él va a actuar durante 7 años, pero a partir de también 3 años y medio posteriores empezará a hacer su verdadera obra, actuando. 옛날 제국들에 비하면 아주 짧은 시간이에요. En comparación con el tiempo de otras naciones que ha habido, será el tiempo muy corto. 그 짧은 시간 후에 망하는 겁니다. Pero en corto tiempo así será destruido. 그거에 요한계시록 19장에 예수님의 지상 재림으로 그 적그리스도는 끝난다는 거예요. O sea, con la venida de Cristo a la tierra, que dice Apocalipsis capítulo 19, toda la obra de Anticristo será destruida. 34절입니다. Versículo 34. 함께 읽겠습니다. Leemos entonces. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 여러분 여기서 사람으로가 아닌 뜨인 돌이 있다고 했잖아요. Aquí dice una piedra, ¿verdad?
여러분 뜨인 돌은 예수님을 말합니다. habla de esa una piedra se refiere a anticristo. 그 뜨인 돌인 예수님에 의해서 마지막 때 등장한 적그리스도가 완전히 멸망을 합니다. O sea, significa que a través de Jesucristo, que se refiere a una piedra, en el último tiempo anticristo totalmente será destruido. 그래서 발을 쳐서 쳐부순다 그랬잖아요. Por eso aquí dice, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, ¿no? 그리고 그리스도의 나라가 임합니다. Y los despedazó. Y así vendrá el reino de Cristo. 그게 천년 왕국입니다. Esto será reino milenial. 그리고 영원한 하나님 나라가 임합니다. Y después vendrá el cielo eterno de Dios. 영원한 천국입니다. El cielo eterno. 그러니까 다니엘서 2장과 7장은 무엇을 말하냐면은 이 역사의 처음부터 끝까지를 다, 그러니까 바벨론 시대부터 역사 끝까지를 다 말하는다는 겁니다. O sea, ¿a qué se refiere Daniel capítulo 12, capítulo 7? Desde el principio, desde el tiempo de reinado de Babilonia hasta último tiempo. 여기서 말하는 것처럼 이 다니엘 2장에서는 왕이 이 신상을 받잖아요. Como dice esta palabra, al ver Daniel capítulo 2, este rey vio la estatua. 다니엘서 7장에서는 다니엘이 이상을 받다 Pero 그랬습니다. al ver Daniel capítulo 7, Daniel vio una visión. 짐승들이요. Pues hablando de los animales. 그 비유는 다르지만 내용은 똑같다니까요. O sea, son las expresiones pues diferentes, pero su contenido es igual. 다니엘서 7장 7절과 8절인데요. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 여러분 다니엘서 7장 7절은 네 번째 등장하는 로마를 지금 설명하는 겁니다. Daniel capítulo 7, versículo 7, pues habla de la cuarta bestia. Esta cuarta bestia se refiere al Roma que va a aparecer. 근데 7절 끝에 보면은 제가 이게 노란색으로 10뿔이 있으므로 그렇게 기록돼 있잖아요. Al final este versículo 7, como la letra pues, del color amarillo, tenía 10 cuernos, dice. 그러니까 여기서부터는 옛날 로마의 위치에서부터 나오는 마지막 유럽을 통해서 나오는 적그리스도를 여기서부터 설명을 하는 거예요. Desde esta parte explica de anticristo que va a salir también del lugar pues, antiguo de Imperio Romano, en este caso de Europa. 그 10뿔이 있다는 것은 10나라가 있다는 겁니다. Que tenga 10 cuernos significa que va a haber 10 países. 그러니까 유럽 연합이 나라들이 많이 있거든요. También hay muchos países en la Unión Europea, ¿no? 그 유럽이 10나라가 더 있는데 적그리스도가 등장할 그때쯤이 되면 유럽 연합이 10개 정도로 될 겁니다. Hay todavía más de 10 países en la Unión Europea, pero en el tiempo en que Anticristo aparezca, así van a ser, la Unión Europea será compuesta por 10 países. 그 유럽의 10개 나라를 배경으로 해서 뒷심으로 해가지고 적그리스도가 등장을 하는 거예요. O sea, con la fuerza de estos 10 países de Unión Europea, Anticristo va a aparecer. 그런데 그 10개 나라들 중에 3개 나라가 적그리스도를 대항을 합니다. Pero de entre estos 10 países, 3 países se van a oponer contra Anticristo. 말 안 듣는 거죠. O sea, serán desobedientes. 그러니까 적그리스도는 능력이 대단하고 너무 지혜로운 사람이기 때문에 그 세 나라, 그 세 왕을 굴복을 시켜버립니다. Anticristo que aparecerá tendrá gran poder también, que tendrá gran sabiduría. Así que va a sujetar, humillar a estos 3 países que se van a oponer. 그것을 지금 8절에서 말하고 있습니다. Es lo que dice versículo 8. 여기 보면은 다른 작은 뿔이 그 사이에서 나더니 그렇게 기록되어 있죠. Versículo 8 dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. 여러분 이 작은 뿔은 적그리스도를 의미하는 겁니다. Y este otro cuerno pequeño se refiere a Anticristo.
뿔 중에 셋이 그 앞에 뿌리까지 뽑혔다 그렇게 기록돼 있죠. Dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. 그러니까 세 나라 세 왕이 적그리스도에게 불순종해가지고 적그리스도가 그들을 완전히 멸하고 굴복을 시킨다는 말입니다. O sea, significa que 3 reyes, o sea, 3 países se van a oponer contra Anticristo, así que él los va a totalmente humillar. 그리고 끝에 큰 말을 하였느니라 참남대 말을 하고 하나님을 대항하는 그런 말을 한다는 거죠. Y al final del versículo 8 dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, o sea, contra Dios. 그러나 이 적그리스도는 결국 어떻게 돼요? Pero ¿cómo va a ser el fin de Anticristo? 예수님이 오셔서 예수님이 그를 심판하고 그를 멸하십니다. Cuando Cristo vuelva a venir, él lo así juzgará y lo destruirá. 다니엘 성경 7장을 볼게요. Vamos a ver Daniel capítulo 7. 성경을 찾아서 잠깐 이해할 필요가 있어서요. Es necesario que busquen con su Biblia para entender. 24절입니다. Capítulo 7, versículo 24. 제가 읽으면서 설명을 드려볼게요. Les voy a explicar leyendo 24절. versículo 24. 그 열불은 이 나라에서 일어날 열왕이요 그 후에 또 하나가 일어나리니 그렇게 기록되어 있습니다. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro. 그 하나가 일어난다는 말, 그 하나가 적그리스도 말합니다. Se levantará otro. Otro se refiere a Anticristo. 그리고 그 뒤에 끝에 읽어보면 새 왕을 복종시킬 것이며 그렇게 기록되어 있죠. Y al final de este versículo dice, a 3 reyes derribará. 그리고 적그리스도가 하는 일이 25절에 기록되어 있습니다. Y después, ¿qué hará Anticristo? Como dice versículo 25, 하나님을 대적합니다. dice, se opondrá contra Dios. 그리고 보면 지극히 높으신 자의 성도를 괴롭게 할 것이며 그렇게 기록되어 있죠. Y también aquí dice, a los santos del Altísimo quebrantará. 여기서 말하는 성도는 오해하시면 안 됩니다. En este caso, hablando de los santos, no tiene que mal entender quiénes son estos. 여러분 이들은 7년 환란 기간 중에 전 3년반에 구원받는 유대인 14만 4천 그리스도인들을 말하는 겁니다. Estos santos se refieren pues a los 144,000 judíos que van a recibir salvación durante la primera parte de los de la tribulación de 7 años, durante 3 años y medio anteriores. 그리고 적그리스도가 때와 법을 변개코자 한다 그런 말씀이 있죠. Y también dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. 여러분 적그리스도가 다스릴 수 있는 기간은 하나님께서 3년 반으로 정하셨어요. O sea, Dios ha establecido el tiempo en que Anticristo va a gobernar durante 3 años y medio. 근데 적그리스도는 3년 반만 다스리고 싶을까요? Pero Anticristo solamente querrá gobernar durante 3 años y medio nada más. 아니요, 더 다스리려고 하죠. Todavía va a querer gobernar más tiempo, ¿no? 그러니까 자기의 때를 더 길게 하려고 별짓을 다 할 겁니다. Así que él hará también cualquier cosa que se le ocurra en su mente todavía para pensar en cambiar los tiempos y la ley, como dice. 무슨 짓을 하는지 모르겠지만 성경적으로 무슨 짓을 분명 할 거예요. No sabemos qué es lo que vaya a hacer, pero bíblicamente, pues de que vaya a hacer algo, va a hacer algo. 그리고 법을 변개코자 한다 그랬죠. Aquí dice en cambiar los tiempos y la ley. 여러분 제가 들어보니까 히틀러 성경도 있더라고. Yo escuché que también existe todavía la Biblia de Hitler. 여러분 히틀러도 자기가 이 세상을 구원할 수 있는 그런 그리스도인 줄 알고 자기의 이름을 넣어가지고 성경을 만들었대요. O sea, Hitler todavía creyéndose que él era pues Cristo, Mesías que iba a poder cambiar este mundo, así que poniendo su propio nombre ha creado su propia Biblia. 우리 어이가 없잖아요, 그죠? Como que se nos hace bien raro, ¿no? 그런데 실제 히틀러 성경이 있대요. Pero de verdad existe la Biblia de Hitler. 근데 놀라운 것은 지금 우리 시대에 사탄 성경이 있다는 거 아세요? Pero algo asombroso es que saben que en nuestro tiempo existe la Biblia de Satanás. 여러분 사탄 성경이 있어요. Existe la Biblia de Satanás. 여러분 적그리스도는 자기가 적그리스도라고 할까요? 자기가 그리스도라고 할까요? Anticristo, ¿él va a decir que eres anticristo o va a decir que eres Cristo? 그리스도라고 한다고. Sí, él va a decir que eres Cristo. 그러니까 자기가 그리스도야 되니까 이 성경의 내용을 바꿔가지고 자기가 그리스도인 것으로 성경을 만든 게 사탄 성경이라고 사탄교에서 그걸 배우고 있대요. Para decir que eres pues Cristo, él todavía tendrá que tener su propia Biblia. Entonces ha creado su Biblia de Satanás y todavía en algunas religiones que adoran a Satanás están aprendiendo esta Biblia. 그러나 아무리 그런 짓을 해도 하나님께서는 이미 정한 바가 성경에 기록되어 있습니다. Pero aunque pues haga cualquier cosa que se le ocurra, pues su fin ya está establecido en la Biblia. 여러분 사탄과 마귀는
사람들보다 한 수 위에 있습니다. Satanás diablo pues todavía está en un nivel más alto que el de los hombres. 그래서 사람의 어떤 능력으로 어떤 죄로든 여러분 사탄 마귀에 이길 수 없습니다. Aunque por mucho que sean muy inteligentes, sabios, los hombres jamás pueden ganar o vencer a Satanás. 그런데 사탄과 마귀보다 한 수 높으신 분이 하나님이셔요. Pero Dios es el que todavía pues está en el nivel del conocimiento más alto que el de Satanás y diablo. 마귀와 사탄은 어떤 방법으로든 어떤 죄로든 하나님을 이길 수가 없습니다. Satanás y diablo, por mucho que pues piense o también hagan algún plan, jamás pueden vencer a Dios. 그러니까 사람이 마귀를 이길 수 있는 방법이 있어요. Entonces hay una manera de cómo los hombres podemos vencer a Satanás. 뭐예요? ¿Cuál es? 하나님의 말씀을 따라 살면 돼요. Es vivir conforme a la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 따라 결정하면 돼요. Hay que también determinar todo conforme a la palabra de Dios. 눈에 보이는 것 말고 하나님의 말씀을 믿으면 돼요. No hay que pues, solamente creer en las cosas visibles, sino en la palabra invisible pero de Dios. 그럼 이 세상에서도 망하지 않고 영원히 망하지 않아요. Si vivimos confiados en la palabra, entonces jamás vamos a perder ni en este mundo ni en el mundo venidero. 적그리스도가 아무리 무슨 짓을 하더라도 하나님이 정하신 바는 적그리스도에게 3년 반 이상을 허락지 않으셨습니다. Aunque anticristo haga cualquier cosa que sea, el tiempo que Dios le ha permitido a él es solamente durante 3 años y medio nada más. 25절 끝에 보겠습니다. Al final del versículo 25 dice, 한때와 두때와 반때를 지내리라. dice hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 예, 3년 반입니다. Se refieren a 3 años y medio. 그리고 결국 예수님께서 오셔서 그 적그리스도를 멸하십니다. Y después Cristo volverá a venir y destruirá anticristo. 26절을 함께 읽겠습니다. Versículo 26, leemos juntos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. 예, 결국은 망합니다. Por fin será destruido. 여러분 하나님을 대적하는 모든 세력들, 하나님의 말씀에 대항하는 모든 생각들은 다 하나님 앞에 멸하게 돼 있습니다. Todos los seres, todos los pensamientos que se oponen contra Dios serán destruidos, sí o sí. 그래서 다니엘서 2장에 동일한 말씀이 있는데 34절에 보면 뜨인 돌이 이 발 그리고 신상에 있는 모든 것들을 파쇄, 그러니까 부순다 그렇게 말씀하십니다. La misma palabra está escrita en el libro de Daniel capítulo 2. Esta piedra que será cortada para destruir, también derribar a esta estatua, dice. 여러분 여기까지 이해가세요? ¿Me van entendiendo? 그러니까 다니엘 성경 2장과 7장은 바벨론으로부터 역사의 끝까지를 다니엘 성경에서 말하는 거예요. O sea, el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 7 nos habla hasta la última parte de la historia. 그리고 요한계시록 13장은 마지막 때 적그리스도가 세상에서 나와서 적그리스도와 거짓 선지자가 무슨 일을 하는지가 요한계시록 13장에 기록되어 있는 거예요. Y Apocalipsis capítulo 13 habla de la bestia que va a subir del mar, o sea, anticristo y también otra bestia que se refiere a falso profeta, que es lo que los dos van a hacer. 그래서 다니엘 성경은 전체적인 것을 말했다면 요한계시록 13장은 부분적인 것을 구체적으로 말씀하시는 거죠. Se puede decir que el libro de Daniel te habla algo pues general, pues todo, pero el libro de Apocalipsis capítulo 13 habla de lo parcial, pero todavía más detalladamente. 네, 그럼 한 가지 좀 생각을 해볼게요. Vamos a pensar una cosa. 적그리스도는 왜 등장을 할까 하는 겁니다. Ahora la cuestión sería ¿por qué anticristo aparecerá? 물론 하나님께서 적그리스도가 등장하는 것을 허락하시기 때문에 당연히 등장하겠죠. Claro, Dios permitirá que aparezca anticristo, entonces aparecerá. 그럼 다시 질문을 드려서 하나님께서는 왜 적그리스도가 나오게끔 그런 것을 허락하실까 하는 겁니다. Otra pregunta sería entonces ¿por qué Dios permitirá que anticristo aparezca? 여러분 적그리스도가 등장하는 이유가 있습니다. Hay razón de por qué anticristo aparece. 여러분 그가 등장하기 위해서는 세상이 극도로 혼란해야 됩니다. Para su aparición, antes de su aparición, el mundo tiene que estar en la gran confusión. 그리고 세상이 극도로 불안정해야 됩니다. El también mundo tiene que pues, totalmente ser inestable. 여러분 프랑스의 나폴레옹이라는 사람이 등장해서 주도자가 됐잖아요. Apareció un hombre llamado Napoleón en Francia y se hizo líder, ¿no? 여러분 그 나폴레옹이 나올 때 프랑스가 가장 극심하게 불안정하고 혼란스러웠던 때입니다. Cuando apareció Napoleón de Francia, pues todavía Francia estaba en la gran confusión en la historia y también más inestable. 그래서 프랑스의 일반 시민들이 그 나라가 너무 복잡하고 너무 혼란스럽고 너무 요란하니까 정말 따를 수 있는 지도자, 존경할 수 있는 지도자,
막강한 능력과 지혜와 능력을 가지고 있는 그런 지도자를 원했던 거예요. En aquel tiempo los ciudadanos así de Francia sabían que el tiempo era más estable y también ha estado en la más gran confusión, por eso todavía querían tener a un rey más fuerte, poderoso que los pudiera orientar. 그래서 나폴레옹이 등장했을 때 온 프랑스 국민들이 전 세계 사람들이 영웅이라고 칭했습니다. Así que cuando apareció Napoleón de Francia, todos los ciudadanos o todos los hombres del mundo también le decían que él era un héroe. 여러분 독일에 히틀러가 등장을 했잖아요. También apareció Hitler de Alemania. 여러분 히틀러가 등장하기 전에 독일 사회는 굉장히 혼란하고 불안정하고 정말 요란스러웠습니다. Antes de que apareciera Hitler, todavía la sociedad de Alemania estaba en la gran confusión y también muy inestable. 법이 법의 역할을 못한 거예요. O sea, la ley no servía como la ley. 나라의 지도자가 지도의 역할을 못한 겁니다. El líder también de un país no servía como líder. 그런데 히틀러라는 사람이 등장했어요. Pero apareció este hombre Hitler. 대단한 달변가입니다. Entonces él era muy bueno con palabras. 지혜로운 사람이고요. Él era un hombre muy sabio 문제를 해결할 수 있는 능력이 탁월한 y 사람입니다. también era muy bueno para resolver los problemas. 그리고 그 사람의 통치력은 너무너무 강해요. Y también la fuerza de su dominio era muy fuerte, era muy grande. 아이를 죽이고 사람을 죽이는 것은 일도 아니요. Pues todavía pues le fue cosa ligera matar a los hombres, a los niños. 임신한 여자들을 죽이는 것을 두려워하지 않았습니다. Todavía no temía matar pues a las mujeres embarazadas. 그러나 그 사람이 그렇게 강력한 통치를 하게 되면 사회가 급속히 빠른 시간 안에 안정이 돼요. Cuando este hombre así dominaba de manera muy fuerte, lo bueno de esto es que la ciudad en poco tiempo se tranquilizó y también se estableció. 그래서 독일 전 국민이 히틀러를 존경하고 히틀러를 따르려고 했던 겁니다. Así que todos los ciudadanos de Alemania también le respetaban y querían seguir a Hitler. 그 사람이 무슨 말을 하든지 간에 그 말을 따르려고 하고 순종하려고 했던 겁니다. Por mucho que saliera cualquier palabra que fuese que salía de la boca de Hitler, siempre le querían seguir y también darle respeto. 여러분 적그리스도가 등장할 때도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa cuando va a aparecer Anticristo. 이 세상에 존경받을 만한 지도자가 점점 더 없어질 겁니다. Cada vez más, pues ya no va a haber más líderes que van a ser respetados. 여러분 지금 우리 시대의 가장 큰 나라는 아마 미국이라고 할 수 있겠습니다. Se puede decir que en nuestro tiempo el país más grande es Estados Unidos. 여러분 지금 미국의 대통령이 세상 사람으로 존경받을 만한 사람일까요? ¿Creen que el presidente actual de Estados Unidos de nuestro tiempo está siendo respetado por los hombres del mundo? 미국 국민들에게 존경받을 만한 사람일까요? ¿Creen que los americanos le están respetando a su presidente? 여러분 그 사람뿐만 아니라 No solo a él. 여러분 전 세계적으로 존경받는 대통령은 별 사람 몇 명 없습니다. En este mundo de verdad hay pocos presidentes que son respetados por sus ciudadanos. 여러분 시간이 가면 갈수록 더욱더 그럴 겁니다. Cada que pase el tiempo todavía será menos. 점점 더 세상은 혼란스러울 거고요. Todavía el mundo estará en la más confusión. 점점 더 나라와 나라의 전쟁이 많아질 겁니다. Todavía se levantarán pues guerra entre los 그리고 países. 각종 전염병으로 세상이 혼란해질 겁니다. Y por mucha pandemia que se levantará va a haber mucha confusión. 여러분 2년 3년 동안 마스크 쓰고 살 거라고 여러분 생각해 본 적 있어요? ¿Alguna vez ustedes había podido imaginar que durante 2 o 3 años todo el mundo tenía que andar con la cubreboca puesta? 여러분 앞으로는 코로나 그런 게 없을 것 같아요? ¿Creen que en adelante ya no va a haber otra pandemia como la de coronavirus? 여러분 성경적으로 말씀드리면 앞으로 전염병은 점점 더 강해지고 커질 겁니다. Para decirles bíblicamente, todavía se levantará la pandemia más fuerte. 지진도 점점 더 강해질 거고요. Todavía el terremoto será más fuerte. 점점 더 굶어 죽는 사람도 많아질 겁니다. Todavía va a haber más personas que van a morir de hambre. 여러분 그것까지 생각하셔야 됩니다. Tienen que pensar hasta esto ustedes. 그리고 그 혼란한 가운데 적그리스도가 등장하는 것까지도 여러분 생각하셔야 돼요. Y tienen que pensar que en medio de esta gran confusión aparecerá Anticristo. 여러분 점점 더 시간이 가면 점점 더 혼란스럽고 점점 더 불안하고 점점 더 확실하지 않기 때문에 사람들은 확실하고 안정적이고 평안한 걸 원하게 돼 있어요. Cada vez que pase el tiempo, todavía será el tiempo más peligroso y también más confuso y todavía pues entrará en la más gran confusión. Así que los hombres van a buscar todavía algo pues tranquilo y también estable. 그래서 한 사람이 강력한 지도자가 나올 수밖에 없습니다. Así que tiene que salir un líder muy fuerte que así sepa gobernar. 여러분 나폴레옹이 나왔다 그랬죠? Ya les dije que había aparecido Napoleón. 그 사람이
안정적이고 평화로 이루었다 그랬습니다. Este hombre pudo también así dominar de manera tranquila, estable, 그러나 그건 거짓이었습니다. pero era paz falsa. 얼마 후에 En 망했거든요. poco tiempo también su reino cayó. 여러분 히틀러도 Lo 마찬가지입니다. mismo pasó con Hitler. 안전하게 되고 평화롭게 됐어요. Me parecía que pues, todo iba muy bien así de manera estable, tranquila, 그러나 망했습니다. pero también su reino fue destruido 왜요? 가짜거든요. porque era falso. 여러분 적그리스도가 등장해도 마찬가지입니다. Aun cuando aparezca anticristo va a ser mismo. 사람들이 열광을 할 겁니다. Muchos hombres estarán muy emocionados al verlo, 와 드디어 안전한 세상이 왔다고. diciendo, pues ya estamos en el mundo de gran paz. 드디어 앞으로 평화롭게 살 수 있다고. Ya vamos a poder vivir de manera muy tranquila, 예, 그것도 거짓입니다. pero también será falso. 데살로니가전서 5장 Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. 데살로니가전서 5장 1절에서 3절까지입니다. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 a 3. 여러분 이 말씀은 적그리스도의 등장을 지금 말씀하고 있습니다. Esta palabra habla de la aparición de Anticristo. 1절에서 3절까지 함께 읽겠습니다. De 1 a 3, leemos juntos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer, encinta y no escaparán. 여러분 3절에 보면 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 그렇게 말씀드리고 있어요. Versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad. 예, 적그리스도가 등장해서 놀라운 방법, 놀라운 지혜, 이 세상을 평안하게 안전하게 해줄 것처럼 할 겁니다. Cuando Anticristo aparezca, de verdad parece que pues él va a traer la gran paz y seguridad al mundo. 예, 그것을 듣는 세상 사람 반드시 그렇게 될 거라고 믿을 겁니다. Y los hombres que también lo verán van a así creer que así será sin falta, 그러나 거짓입니다. pero será falso. 여자에게 해상 고통 이름과 같이 멸망이 호련히 저에게 이르리니 결칸코 피하지 못하리라 그랬습니다. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. 예, 무지막지하게 적그리스도는 세상을 다스릴 겁니다. De manera muy fuerte Anticristo así va a gobernar. 그러나 예수님이 재림하셔서 그를 멸하십니다. Pero cuando es Cristo vuelva a venir, lo va a destruir. 데살로니가 후서 2장 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 8절입니다. versículo 8. 8절 함께 읽겠습니다. Versículo 8 leemos juntos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 지금 우리는 데살로니가 성경, 요한계시록 성경, 데살로니가 전후서 성경을 통해서 마지막 때 일어날 일을 지금 배우고 있습니다. Con los libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses y de Daniel y de Apocalipsis estamos aprendiendo todas las cosas que sucederán en el último tiempo. 여러분 지금 우리 시대가 어떤 시대냐면은 적그리스도의 등장을 준비하는 시대입니다. ¿Cómo es nuestro tiempo? Es el tiempo en que están preparando todo para ahora recibir a Anticristo cuando aparezca. 여러분 지금 우리 시대 세상 사람들이 만들어 놓은 무기들 있잖아요. Existen armas que los hombres del mundo han hecho, creado en nuestro tiempo, ¿no? 여러분 그 무기 사용 안 한다고 생각하십니까 앞으로? ¿Creen que en adelante ya no vayan a ocupar esas armas que han hecho? 여러분 인간이 만든 무기는 반드시 전쟁 때 다 사용했습니다. Todas las armas que han sido hechas por los hombres siempre se han usado en las guerras. 인간들이 만들어낸 핵무기가 있습니다. También existe una arma que se llama bomba nuclear. 아직 제대로 쓴 적이 별로 없어요. Todavía pues no han ocupado. 앞으로도 계속 안 쓸까요? Entonces creen que ya no seguirán ocupando. 그 액세서리입니까 그게? Entonces creen que tienen nada más como un accesorio. 여러분 마지막 때 요한계시록 보면 반드시 사용합니다. Seguramente el libro de Apocalipsis dice que en el último tiempo usarán la bomba nuclear. 과학자들이 말하기를 지금 있는 핵무기를 쓰면 지구를 100번 이상 불태울 수 있다고 말합니다. Los científicos dicen que con que también se usen las bombas nucleares que existen en nuestro tiempo, todavía nuestra tierra en la que vivimos puede ser destruida más de 100 veces. 그리고 핵무기가 사용되면 전 지구를 불태우는데 30분이면 충분하다고 말합니다. Y también cuando ya usen las bombas nucleares en media hora, dice que toda la tierra será quemada. 여러분 지금은 인간이 만든 무기, 인간이 만든 기계, 인간이 만든 여러 가지 것들로 인해서
지금은 요란한 세상입니다. A través de varias armas, también varias cosas que los hombres han hecho de verdad, estamos en un mundo de gran confusión. 인간들이 저지르는 죄, 인간이 죄질을 반복해서 저지르는 그 양심의 무뎌짐 때문에 선악의 구분도 지금 모호해져 가고 있습니다. Por los pecados que los hombres cometen por la dureza del corazón, ni tienen discernimiento del bien ni del mal. 그리고 불법과 불의가 아주 많은 세상입니다. Es el mundo en que se aumenta, multiplica cada vez más las iniquidades y los pecados. 이사야 10장 1절과 2절입니다. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. 여러분 세상이 망할 때 이런 징조들이 있다는 겁니다. O sea, antes de que sea destruido el mundo va a haber estas señales. 여러분 어떤 징조들이 있을까요? ¿Qué señales habrá? 여러분 우리 모든 것에 사람이 사는 그 사회의 기초는 법이라는 겁니다. Pues se puede decir que lo básico para la sociedad de todos los hombres del mundo es la ley. 예, 법을 지키지 않는 사람을 걷어내고 법을 지키는 사람들을 살게 해서 이 사회가 돌아가는 거예요. Hay que quitar a los hombres que no guardan la ley también, hacer que también vivan bien los hombres que guardan la ley para que esta sociedad se pueda manejar, ¿no? 그런데 인간이 만든 그 법들이 불법이 되고 불의가 되는 경우가 있습니다. Pero hay veces en las que las mismas leyes creadas, hechas por los hombres, se hacen injustas. 이 말씀처럼 불의한 법령을 발표하고 불의한 말을 기록하며 그렇게 기록돼 있죠. Como dice esta palabra, dictan leyes injustas y prescriben tiranía. 여러분 지금 간음죄가 죄입니까 아닙니까? Hoy en día en nuestro tiempo el pecado adulterio es pecado, ¿lo toman por pecado o no? 여러분 동성끼리 결혼하는 것이 죄입니까 죄가 아닙니까? Hoy en día también que se casen los homosexuales, ¿es el pecado o no? 멕시코에서 동성끼리 결혼하면 죄요 아니에요? En México sí se casan los homosexuales entre ellos, entonces, ¿esto es pecado o no? 죄요? En México es pecado según la ley? 아닙니다. No. 여러분 미국에 50개 주가 있어요. En Estados Unidos hay 50 estados. 거기 많은 주들이 동성 결혼은 합법입니다. La mayoría de los estados de Estados Unidos también pues, han permitido que el casamiento entre los homosexuales es legal. 여러분 카나다도 합법입니다. Toda en Canadá también es legal. 멕시코는요? En México 합법입니다. el casamiento entre los homosexuales es legal. 여러분 유럽의 대부분의 나라들이 남자가 남자끼리 결혼해도 합법이요. En caso de la mayoría de los países de Europa, aunque se casan los hombres con hombres también es legal. 그 법안에 산단 O 말입니다. sea, viven en esa ley. 이 세상에 얼마나 불법이 많겠어요? Entonces, ¿cuán injusto es este mundo? 얼마나 죄가 많겠습니까? ¿Cuántos pecados realmente habría en este mundo? 얼마나 요란스럽겠습니까? También, ¿cuán confusión sería? 자라는 어린이들이 선악을 구분할 수 있겠어요? Entonces, en esta sociedad llena de las leyes injustas, los niños que van creciendo van a poder discernir el bien y el mal o no? 여러분 원래 미국이나 독일이나 영국은 전부 다 성경을 근거로 해가지고 법을 정한 나라들입니다. De hecho, antes, en caso de Estados Unidos, de Francia y de Alemania, pasados, también así fundados en la Biblia, ellos han hecho las leyes de su país. 그러나 지금에는 법 안에 얼마나 많은 죄가 들어가 있는지 모릅니다. Pero hoy en día, al ver las leyes también hechas, ¿cuántos también pecados realmente traen? 그러니까 법의 허용 범위 안에서 얼마나 많은 사람들이 하나님 앞에서 죄를 저지르는지 몰라요. De verdad, ¿cuántos hombres están cometiendo pecado contra Dios todavía abusándose de estas leyes, mismas leyes? 그렇다면 이 세상이 얼마나 오랫동안 유지될 거라고 생각하십니까? Si es así, entonces, ¿por cuánto tiempo creen que Dios dejará que también este mundo dure? 예, 빠른 시간 안에 적그리스도는 나올 겁니다. De verdad, en poco tiempo Anticristo aparecerá. 그리고 지금 이 세상이 요란스러운 것은 지도자 감이 아닌데 지도자로 서 있는 거예요. 지도자 자리에 앉아 있는 겁니다. Que este mundo esté en la confusión también es que, o sea, no merecen ser líderes, pero los que no son merecedores están como líderes. 4절 이사야 3장 4절과 12절을 함께 읽어보겠습니다. Isaías capítulo 3, versículo 4 y 12, leemos juntos. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. 여러분 마지막 때가 되고 세상이 혼란스러워지게 되면 하나님께서 그 나라의 지도자로 누구를 세우시냐면은
아이들과 여자를 세운다는 겁니다. Cuando sea último tiempo, cuando también el mundo esté en la confusión, entonces a quienes Dios permitirá que sean líderes de un país, de una nación, que sean los muchachos o las mujeres. 여러분, 아이들의 특징이 있습니다. Hay alguna característica de los muchachos. 여러분, 아이들은 오랜 삶을 살지 않았기 때문에 지혜가 없어요. En caso de los muchachos, no han llevado muchos años viviendo, así que no tienen sabiduría 그리고 미련한 겁니다. y son necios. 여자들은요. En caso de las mujeres, como son, 여자들은 힘이 없고 권위가 없는 겁니다. no tienen fuerza ni autoridad. 근데 마지막 때가 되면 성경은 말씀하시기를 여자들이 지도자의 자리에 앉고 아이들이 지도자의 자리에 앉는다 이렇게 말합니다. Pero la Biblia dice que cuando sea último tiempo, los muchachos y las mujeres se van a sentar en esa posición de líder. 그러면 이 세상에 질서가 제대로 안 잡히는 거예요. Así que pues ya no va a haber orden en este mundo. 그러면은 그 나라가 휘청거린다는 겁니다. Entonces, cuando ya no haya orden, el mundo totalmente entonces va a temblar. 가정에서도 아버지가 중심이 돼야 됩니다. También en un hogar siempre el padre tiene que tomar pues este lugar céntrico. 아버지의 권위에 순종하는 게 맞아요. Lo correcto es que todos los miembros de la familia obedezcan a la autoridad del padre. 물론 성경적인 주님의 뜻 안에서 말이죠. Claro, pues siempre y cuando están en la voluntad del Señor bíblicamente, 그래야지만 가정의 질서가 세워지는 겁니다. para que haya orden correcto en el hogar. 그것이 무너지면요. Pero cuando caiga entonces este orden del hogar, 가정은 무너지는 거예요. también el hogar va a caer. 나라도 Lo 마찬가지입니다. mismo pasa con la nación. 지도자가 권위가 있어야 됩니다. El líder tiene que tener la autoridad. 시편 90편의 공평과 공의가 그 지도자에게 있어야 된다고 말합니다. Salmo capítulo 90 dice que el líder tiene que tener equidad, también autoridad. 그거 없으면요. Si no tiene, 나라가 무너지는 거예요. el mundo también va a caer. 지금 세상의 나라들이 그 지경에 있습니다. Así son los países de nuestro tiempo, del mundo. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. 여기서 말하는 저희라는 말은요. 누구를 말하냐면은 재판하는 사람들, 나라를 다스리는 지도자들 그들을 말하는 겁니다. Aquí dice, no saben, no entienden. Entonces, ¿quiénes son los que no saben, no entienden? Se refieren a los que guardan, a los que gobiernan un país, son líderes. 그러니까 지도자가 제대로 되어 있지 않으면 사람들이 그를 따르는 사람 전부 다 흑암 중에 헤매는 거예요. Si los líderes no están bien correctos, entonces todos los que les siguen andan en tinieblas. 마태복음 15장에 소경이 소경 인도하면 다 망한다 그랬거든요. Mateo 15 dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. 예, 그런 식으로 되는 거예요. Así va a ser. 땅의 모든 터가 흔들린다고 했습니다. Dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. 여러분 지도자가 바르지 못하고 집에 가장이 바르지 못하면 그 집안 사람들, 그 나라 사람들은 죄를 지을 수밖에 없습니다. Si un líder no es correcto, si el líder de la familia no es correcto, entonces todos los miembros también van a caer, así van a cometer pecados. 여러분 세상에 죄가 많은 무슨 일이 벌어질까요? Cuando haya muchos pecados en este mundo, ¿qué va a pasar? 여러분 이사야 24장을 보면 땅에 죄가 많은 것하고 지진이 일어나는 것하고 연결되어 있다 이렇게 말씀하셨습니다. Al ver Isaías capítulo 24, dice que haya muchos pecados en este mundo está conectado con la frecuencia de los terremotos. 예, 요한계시록 13장을 통해서 우리는 적그리스도가 등장할 그 시대에 살고 있습니다. A través de Apocalipsis capítulo 13 hemos aprendido que estamos viviendo en el tiempo en que pues, Anticristo va a aparecer. 그리고 적그리스도는 등장하면 하나님을 모독할 겁니다. Y cuando Anticristo aparezca va a blasfemar contra Dios. 그리고 다니엘서 11장에 보면 아주 잔인한 사람일 겁니다. Al ver Daniel capítulo 11 dice que él es un hombre muy cruel. 적그리스도와 그리고 거짓 선지자가 등장해서 무슨 일을 할지 다음 시간에 배우도록 하겠습니다. La siguiente clase vamos a aprender sobre cuando aparezca Anticristo y falso profeta, qué es lo que van a hacer. 그래서 요한계시록 13장은 두 번에 걸쳐서 배우는 걸로 Entonces 하겠습니다. vamos a quedar así. En caso de Apocalipsis capítulo 13, con dos clases, así vamos a aprender. 이렇게 하려니까 시간이 좀 더 걸릴 것 같아서요. Para aprender todo, parece que todavía vamos a tardar más tiempo por eso. 오늘 배운 거 이해가셔요? ¿Pudieron entender lo que aprendieron el día de hoy o no? 같이 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 사랑이 한없이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 저희들에게 마지막 때 있을 마지막 일들을 요한계시록 말씀을 통해서 가르쳐 주심에 감사드립니다. Te damos gracias por habernos enseñado las cosas que sucederán en el último tiempo con el libro de Apocalipsis.
저희가 경험하지 못한 무서운 일들이 이 장래에 있다고 하나님 말씀해 주셨습니다. Tú nos has dicho que las cosas temibles que no hemos experimentado sucederán en un futuro. 저희들이 그것을 생각하면서 지금 이 시간에 마땅히 어떻게 살아야 될지 하나님 앞에 정할 수 있도록 마음을 정할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a determinar nuestro corazón pensando en las cosas que sucederán. 특별히 다음 주에 전도 집회가 예정되어 있습니다. Especialmente próxima semana está programado el seminario de la Biblia. 저희들이 할 수 있는 최선을 다해서 영혼들을 하나님 말씀 앞에 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Te pedimos que nos ayudes a que podamos hacer lo mejor que podamos para poder guiar a las almas perdidas. 오직 주 성령님께서 역사하셔서 많은 영혼들이 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Te pedimos que solo tu Espíritu Santo hagas la gran obra para que muchas almas sean salvas. 모든 것 주께 의지합니다. Todo te lo encargamos. 우리를 구원하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. 아멘. Amén.